गला वाला होइछु ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ किछि नाही माने काई गुडे एडे उडा हांडीटा गला वाला मोटा होइछु ତୋର ତ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମଜାକ ଆଉ मजाक सांग सहित करिउ ना का सहित करिउ छाड़ से कथा ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ मांडू मरी गला सत्तेरे तो मांडू मरी गला से यार गान छदी सत्तेरे से मरी गला କି ଦୁଃଖ ପାଇବ କାହାକି ତ ହାଣ୍ଡି ଘର କେ ଚୁପ୍ ଆରେ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ମରିନି ମୋ ମାଣ୍ଡୁ କହୁଛି ମତେ ଆଇଫୋନ 13 ମାକ୍ସ ପ୍ରୋ ଦରକାର हां दे दे ଏଇଟା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ହେଇଛି ତ ଭାଡ଼ିରୁ ଆଣିକି ଦେଇଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କ'ଣ तो किडनी दुटा बिकी दउनु ओ नो यार जो हला परिस्थिति मांडू मरि जिवा भलो राजू तो पाखरे तो सब समस्या रो समाधान थाए यार भी किछि गोटे बाहर कर काय मांडू सहित कथा हला तो पक्ष डाकिला से समय सांग दोस्ती नाही ते तोला किळा आसीओ पाको से समय सांग दोस्ती अरे सांग मोर भूल हे जाछि तो बड़ धरछि तू जहां ले भी गोटे उपाय भाव रे दरकार पड़ले तो डैश भी धरछि भगुन्नु हां मु तो पाई किछि गोटे करतो बहुत बढ़िया बड़ा खुराफाती आईडिया मु ओ नो तो एते कष्ट करिके मु भाबुछि सुन Tata teriglu 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 तापरे तो हमें करोड़पति जीवा आ मु तो मांडू रो लोकन को डाक कालिया योजना पकाओ कालिया योजना लागिला सस्ता इयाडे आसो इश्रम पकाओ 5000 पाओ कालिया पकाओ 10000 पाओ लागिला सस्ता इयाडे आसो कइडा एडी भेंडी व्यापार चलजी कालिया योजना व्यापार करजु अरे कालिया योजना पाई लोकन को कन्विंस करिया दरकार लोकन को डाकी केमती ओडा डाकी सॉल्यूशन प्रेम संबंध रखी डाकी आराम से आसी देख मु कोन डाकी ए भाई कालिया योजना पकेबे एडा सुंदर एडी कालिया योजना पकाओ जा सुंदर एडा सुंदर हां हां ए 10000 टाका पाइबे मास आसो एडी आसो डॉक्यूमेंट्स दियंतु काहे आपण आछंती आज्ञा हेल्थ कार्ड सरकार पर भरकेछि देखंतु आज्ञा हेल्थ कार्ड बने भी 100 टका नेबी तमे कियो 100 टका तमे कियो 100 टका नो जो हम किसनरे तो 60 टका नोती परा 60 टका जानो किशन नगर करियो एडी गाय आइसो
ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଓ ଭାଇ ମୋ କାଗଜ ଦେ ମୁଁ ପଳେଇବି ଆଜି ଦିଅ ମୁଁ ପଳେଇବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ ଏ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ରାଗି ଟିକେ କହିଥିଲା କାହିଁ ଏତେ ରାଗିରୁ ଯାଉଛନ୍ତି 40 ଟଙ୍କାରେ କଲେ ଠିକ ଅଛି 40 ଟଙ୍କା ନେକ୍ସଟ ଆସ ନେକ୍ସଟ ନା କୁହ ନା କଣ ତମର ଦିବ୍ୟା तेरे बुलु बुलु मिसी देला नजर मो छाती रे ढेउ खेले तो प्रेमर जुआर मौला काहे भिजिबाक तो प्रेमर बरसारे निश्वास मोलागे पर तुई काम निजर किमिया कलु हेली तो दीवाना तो बिना साथी मो କଣ ନା କଣ ଦିବ୍ୟା ବାପା ନା କଣ ସେନାପତି ପ୍ରଧାନ ହଉ ଗାଁ ବଙ୍କା ପଳସା ହେଇଗଲା ତମର ହେଲେ ବାବୁ ତମେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରିଲନି କଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନା ନେକ୍ସଟ ଆସ ନା କଣ ଛୁଞ୍ଚିତ କାହିଁ ତମ ବାପା ତମକୁ ଛୁଞ୍ଚିତ ଦେଇଦେଲେନି ଆଉ ଟିକେ ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା କୋଉ କାର୍ଡ କରିବ ତମେ ମାଣ୍ଡୁ କାର୍ଡ ମାଣ୍ଡୁ କାର୍ଡ କୁଆଡୁ ଲୋକ ଗୁଡା ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ହାଁ କୁଆଡେ ଆଇଛ ବାବୁ କୁଆଡେ ମାଣ୍ଡୁ କାର୍ଡ ଏଠି କଣ ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନା ହଉଛି ଏଠି ଭାଇ ମାଣ୍ଡୁ ଫାଣ୍ଡୁ କିଛି ହବନି ହେଲା ତମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏଠୁ ବାହାର କିଛି କାର୍ଡ ହବନି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ କଣ ତମର ପୁଣି କଣ ଦରକାର କୁହ ଭେଣ୍ଡି କାର୍ଡ ଗୋଟେ କରିଦିଅ ଭେଣ୍ଡି କାର୍ଡ ଭେଣ୍ଡି କାର୍ଡ କାହିଁକି ଭେଣ୍ଡି କେଜି ନେଇ ଯାଉନ ଭେଣ୍ଡି ଭେଣ୍ଡି କାର୍ଡ